Dameni debata na sumurung sian salhut naroha. Ima mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna amanginang ruas ni Tuhatta na madohoti parmingguanon di tonga di bagas joro nang di ganup ingan tabi tapasahat partikyata marsoba tutuhani dohot tumangihon hatana. Hatani di mata sahor di tonga-tongata di minggu patuluhon dung Epipanes ima na tersurat di Evangelium Lukas bidu 4 ayat 14 rodi 20 sada. Lukas 4 ayat 14 rodi 20 sada songonoma tersurat di si hujahah homa dihita. Margogohot to di roh Yesus muse tu Galilea jadi sar mabaritana tu sudi luat ku maliangi mangajari do ibana dia aka perguruan nasida jala saluhuddo mamuji ibana jadi Roma ibana tu Nasaret tu huta hagodanganna mangihuton hasomalanna lahodo ibana tu perguruani cupa hari sabat jadi jongjong ma ibana naing majaha gabe dilehom matu ibana pustahani panurirang si Jesaya diuka mai jadi dapok matana mana tersurat songonon songgop do tuau to di ni Tuhani ai dimiahi doa mabuan barita nauli tu akan apogos disuruh doa maritahon tu akan natar hurung asa malua tu akan mapitung asa marnida paluahon akan naginosa-gosa mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani ditutuk mah pustahai dipaulak matu parhubas laus huddul mah gabe 00 mah dopak ibana mata ni sudi na di parguruani jala dihatahom matu nasida sadario do jupang natar surat odeng dina binege munai disima sahatna kadamang dainang ruas hina holongan itu hatta mangihuton Evangelium Lukas lasongonido nang di surat Evangelium Matius parjolo dung tardidi itu hatta Yesus jala dung di papatar songot turpuk tanah di hari minggu dung di papatar debata Yesus anakna, Yesus anak haholonganna. Manigor ditaluhon tuhat taido huaso subia manang ditaluhon do sibulis marhite pangujunan nanyadopan ni Tuhan Yesus di halongonan. Adong tolu pangujunan ni molotaingot pangujunan buidoy taringot tu hamoraon taringot tu kekhawatiran taringot tu si panganon taringot tu hasangapon taringot tu jabatan taringot tu hamuliaon doh taringot tu parsobaon tu akan adiportibion marhiteo dohonot tama marhite nang dihamonakot tu hatta Yesus todini portibion nang dihamonakot tu hatta Yesus ulaon dohot huaso ni sibolisi dohonot tama dohot dohau nang manaluhon nasa subia ni portibion dang dihagogoon ni portibio biau dang di bagasan gonggoman ni sibolis biau jala dang be marhuaso sibolis di bagasan nao dang marhuaso be sibolis di bagasan nguluk alani mahamak kadongan suku-sukun songo dia do tarbahe kita manaluhon sibolisi songo dia do tarbahe kita manaluhon subia ni dosa songo dia do tarbahe kita makamonakon sudi ngoluta sian nasa huaso na diportibion jawabnya pastikan hidupmu dituntun dan dipenuhi oleh roh Tuhan. Jadi molo taingot molo
mulak kita tu ayak parjulo di bidu opat di dok di si gok todi porbadia ma Jesus mulak sian aik Jordan gabe dilihat to di ima ibana di halongongan dungi pe asa diujuni si bolis ibana los ima maka monakon hidup belah dok nakaning songo dia doa satar hamonako kita. Kalau kita sudah sepakat, kalau kita sudah mau mengatakan nunga monang au di bagasa Jesus nunga huhamonakon portibion huhamonakon do kekhawatiran ketakutan holso dohor akan asing na di tonga-tonga ni portibion suku-suku songo dia doa satar hamonako kita alusna pastikan hidupmu dituntun dan dipenuhi oleh roh Tuhan. Hamu kadongan ruas nahina holongan ni Tuhan ta. Ido tong nang mamonai turpuk jamita di hitan waing. Di ayat 14 di dok margogo hoto di roh Tuhan Yesus margogo hoto di jalalos ido nang di odol hot di ayat 10 songgop do tu auto dini Tuhani. Dalam satu pasal yang sama menjelaskan kepada kita bahwa ngulu ni akan porsia, ngulu ni akan mian di bagasa Tuhani, ima ngulu na digohi mian di bagasan todi parbadia. Alani mologale do pehita, holso binahen ni akan arikot di ngulu si ganupari. Holso hinorhon ni akan kegagalan manang naso sukses do pehita. Holso binahen ni pangalaho dohot parnguluon ya kayanakon. Holso dohot na binahen pakorhon ni kofiton. Nabuhado ban nasay holso kita. Barangkali todi namiad dihita namarhwaso di bagasa nguluta adalah roh-roh yang belum pasti. Akatodi naso jelas. Akatodi naso jelasi ibu itu todi hatahuton. Todi hagangguon. Todi pangiburuon, todi holso-holso, todi materialisme, doh aka na asing na todi todion. Jadi songon ni maragam ni aka todi na marhwasu di bagasa ngulu ni jolma. Karena itu melalui firman Tuhan ini kita diajari bagaimana kita mengidentifikasi manada todi dia do manang todi ni ise do na mangulu todi ni ise do na manggohi todi ni ise do na menyemangati todi ni ise do dohot nama nugu-nugu au di bagasan uluku. Songo dia muse asa tatadda todi diajari hatan itu hatta do hita marhiti Galatia 5 ayat 10 siaro dia 20 molo adong de pedihita hasi pelebeguon pargado buson hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon parsalisian parungutung-utor rimas-rima do akan asing berarti dang dope sitong nguluta digohi todi porbadia manang todi ni debata. Jadi semua bisa jelas. Jadi buido HP takas taboto buido takas tatadda todi nama ringan di bagasa nguluta todi nama ngula di bagasa kita marhitiaha marhiti parbuina akamang inang ruas na hinaholongan nitu hatta di dok Apostel Paulus di Galatia 2 ayat 20 dada au be nama ngului nuaing alai Kristus nama ngulu di bagasa nau. Jadi ngulu niya kana porsiape dada au be nama ngului. Dada semangat dar sinaga bina mangulu di bagasanau alai Kristus todi porbadia do na mangulu na mangula jalan nama nugu-nugu. Ima pakka tidak konota pabua nang parsidohot tita majalo Jesus Kristus nagabi haluota dohot nang dohot tita majalo todi porbadia nang binasa basahon ni debata gabi todi panuturi dihita. Alani mulak mahita muse tu ayat 10 lunah kaning. Didok songgop do tuau todi ni Tuhani. Ai dimiahi doa mabuan barita nauli tu akan apogus. Disuruh doau mamaritahon tu akan natarkurung asa malua. Tu akan mapitung asa marnida. Paluahon akan naginosa gosa mamaritahon tahun para sinirohaon ni Tuhani. Dungi ditutup mapustahai di paulak matu parhobas
laus huddul ma gabe 00 ma dopak ibana mata ni sudi na di parguruani. Gabe 00 ma mata ni sudi na di parguruani. Jala dihataho tu nasida sadariot do cupang natar surat odeng di Nabi Negemuna ayat 22 didok sudido manohoi ibana jala longang. Jadi molo tagobarhon sautik taringot tu konteks ni turpukon songon parminggot taman waing hati hai di bagas coro. Jadi hasomalan manang adong do tatah ibadah ni halak jahudi hati hai parjulu ima pakati dakonon haporsyao. Budi taenet manang budi tajaha di 5 Musa bidonom mamuka ayat 4 tangihok kamuma ali Israel sema Israel ninna ima hata haporsyaon ni halak Israel manang songon hata haporsyaon tanwaing dungsun di hati dakon nasida haporsyon nasida dungi masuk ma tutangiang dung sidung martangiang jongjong majisus majahahon sian natar surat di akahata ni panurirang di bagasa turpuk tadi dok dungi di ida mata nama ninna natar surat di Yesaya ono pulsadei songgop do tuhau ninna dungi 00 ma mata ni akan atoropi marnida ibana di ayat 22 jala sudido manohoi bahasa uban nahuadol honon mulak musahita tu epistel tanak kaning Nehemia bidualu ayat sada doh ayat walu dung dijaha si boto surat Esra hatan di debata sudido bangsoi marsoba mangulupun mangameton marlas niroha jongjong sudina toropi laho majakon hatan di debata na jinahahon di tonga nasida. Jadi marlas niroha mengamenkan marulup-ulup jongjong menyambut majakon di bagasa turpuk tadi dok 00 mata nasida di ayat 22 di dok sudido nasida manohoi mengaminkan alani sianon sada taputik nagabe si pahusor-husorota gabe parsiajaran di hita adalah sangat baik bagi kita memperbaiki sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Alani suku-suku di hita las do perohata majalo barita nauli. Las do perohata majalo jamita. Olo do pehita ukap do perohata manohoi manang nunga mangodokon. Ya. Las do perohata majalo barita nauli. Las do perohamu mabegi jamiton nang pesajob. Sudido pehita manohoi manang nunga mulai mangodokon. Molo dihami kapar jamita takas do huboto hami dia do ruas nihuria nama begi jamita nama nohoi do mangodokon. Huboto hamu do kan modok kan? Biasana molo nama nohoi ini nadoi. Toho do naidok ni jamitai. Toho naidok ni paditai. Jadi kecepatan hira-hira 30 atau 40 km per jam. Jadi nama dokodok song dia biasa na song deh. Nah, tepu kecepatan kira-kira 100 km per jam. Jadi ise mahita nama nohoi noain do ise mahita nang mulai modohodok. Nah, odo nang natahalason marhite par mingguan khusus sadario. Dohok dohita marlas niroha marulupulup. Songon dongata na di pulau Rupat nang 50 tahun majalo barita nauli nang majalo sinodang siat tu hatai marhite hatana idu natolup po sadarion marhite parminggota pola luja jongjong amatta situa pakpahan nakaning songon liturgis di juloon alamat cegedjang acarai alai di bagasan ni nang dohot tita parsidohot songo dia hita nang parsidohot maka laso barita nauli na di pulau Rupat naikol borhat do hita tusan daong marhitiaha ngasaha dihamu harhotas nakaning tahe nu ngasaha
Tapi tuduhan manolas ni rohat tamar hiti. Ay dang muki kita sudilah tusakan. Marhiti ma. Pabuan na dohok dohita makalasok kape barita na uli. Ya, songon na di Nehemia nah kanin. Ya, jong sudi bangsoi. Amen, amen ninda nasida. Jala marlas ni rohat nasida. Madulupulup. Songon ni donang di bagasa turpuk tamolo di dok 00 mata ni sudi na toropi. Molo 00 molo hujaha aka referensi 00 ninna hiradus doi mata ni anak ni pidong na 00 tu idukna hatiha ro iduk nai mabuah si panganon tu asarna. Jadi 00 melihat dengan serius. Selain itu menantikan, menunggu apa gerangan selanjutnya. Jadi songon itu hita mulu mabegi hata ni debata 00 serius. Jala ikut totong muse tarpai mahita apa cerita selanjutnya. Mulu tatangi hojamita serius hita 00 hita dohono tamuse aha mananaing dohonon di Tuhan di bagasa mulu. Alaniaha ala memang ikut takas do tahanguluhon. Takas kita aminkan bahwa firman Tuhan itu adalah pemberian yang paling berharga di antara semua hal-hal yang bernilai dalam kehidupan kita. Setuju dohi ta melota dokon hata ni debatado na umarga di bagasa nguluta. Manang adong dope akan umarga na asing-asing ni hata ni debata. Ala ni marhiti hata ni tu hata doh marhiti parminggota sadarion tahalas semua kita mengaminkan bahwa firman Tuhanlah harta yang paling berharga dalam hidupku. Alaniaha didok akapadita na parjului di HKBP didok anggo soalan di barita nauli dang malua halak batak sian hakulum dang malua halak batak sian hagulapon. Ay masay jorbud ngulu ni halak batak hati hay na mangulu di bagasan hahulumon huaso ni akabigu hadatuon parmusuon akaluat maradop peluat marporang doho parhatu balon alan hidung robari tanauli saha mahalak batak tuluat tangerangon gabi akan tarpasu-pasu akan namora doho akatuan takur dia ka pangaratuan alania hay ima huaso ni barita nauli na panguluhon doho na paluah kita. Alani hamo kadungan didok panurirang Amos bidualu ayat 10 sada dohot ayat 12. Sesungguhnya waktunya akan datang, aku akan mengirimkan kelaparan. Ngahu titik nesa sitong na tumultimedia na kaning asa tersurat di slide tai Amos 8 ayat 11. Molo di Alkitab ayat 11 sampai dengan ayat 12 didok. Sesungguhnya waktu akan datang demikian firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Jadi adong do HP tikina di sadetiki molo nungalam bakol jol mai manangihon hata ni debata. Adong do tikina HP dang dipatudu debata, dang dipaulup debata, dang dilehot debata hatana laho tangihonota. Gabe mauas mahita, gabe male mahita di hata ni debata alai dan jopak kita. Alani bican dilehon debata ukap dope debata mangalehon hatana tuhita tajakom may dibagas alas ni roha tahalas somay tahanguluhom may las dos doy dohot ngulu parminggot ta di garejaon adong do hapetik kina debata dang di paloas sita romar pungu tu bagas corona tikisa di hari may sudidu hita mengalami di bona ni covid di tahun 2020 hiraso dipaluas dibatahi taro mamungoti bagas corona terhicu pitu ni garejaon sudi hita monggop di bagas tabi ujungna tubuh masihol ni rohat taro tu parmingguan dipaluas hitan waeng
Alani tahamulatehon me. Serius do hita lahu makamulatehoni? Tunggu dulu. Molo tabai persentase ni ruas ni huria ni HKBP Tangerang Kota belum serius. Alani molo sihol rohatan yang romar minggu tu son. Molo dung ukap Roma hita di bagasan las ni roha. Napatuluhon hamak kadongan na hinaholongan ni Tuhatta. Marhiti hata ni Tuhatta di patol has tu hita. Barita nauli macai bidang do nahinakamna. Macai bidang do huasona. Alai marhite turpukon. Adong matulu taripun. Adong maopat taripun songon prioritas. Ulaon ni barita nauli. Na parjolo didok na kaning barita nauli tuaka na pogos. Bidang do na hinakam ni hata barita nauli tuaka na pogos. Alay jopok na dohono songonomma. Hapogoson boydo hinorhon ni hautoon. Manang kemiskinan struktural, kemiskinan sistemik isarani perbudakan doh penjajahan na julu. Tagaso pistar dope hita, tagaso sahat dope hamalon. Alani moloro barita nauli gabi marhagugo omma akan apogosi. Laho paluaho dirina siang gonggoman ni manang ICP. Na paduahon hapogosod doho hamoraon relatif doi. Adong do na mamora otik, mamora sedang, doho na mamora jong. Adong doi na pogos otik, adong doi na pogos sedang, adong doi doho na pogos jong. Jadi semuanya relatif. Alai anggo hamoraon na sasitong na ima hamoraon di roha. Alani marhiti barita nauli nang dijakon akan na porsia dang sedohonon nabe na pogos doaw. Karena apa? Dia akan mampu menghidupi, dia akan mampu menerima, dia akan mampu menjalani hidupnya apa adanya, bukan lagi ada apanya. Doholonna molo pogos piau di arta alai mamora do di partodihon. Molo pogos piau di arta mamora do di pardonganon. Molo pogos piau di akka nataruli di pasu-pasu alai mamora do dohot di namangalehon pasu-pasu. Jadi songonima barita nauli barita nauri tuaka napugos. Alani dang saya dohonot tabe napugos duao gabe sidaliat tadang mangurupi akadongata alai pakyot tama nang saotik udang na adong dihita pakyot tamay pasangapod de bata marhiti piliat taturia doho marhiti na mangurupi akadongata. Napaduahon barita nauli tu akan natarhurung barita nauli napaluahon adong didok di bagasa turpukta na perlu si paluahon dua na paluahon na tarhurung dohot na paluahon na ginosa-gosa. Adong doon na tarhurung hinorhon ni huaso ni jolma manang hinorhon ni huaso ni hapogoson dohot hinorhon ni huaso ni parhatubanon. Alay anggono balgan waing nama bay jolma tarhurung ima tarhurung binahen ni dusa, binahen ni sibulis, binahen ni arsak, binahen ni holso, binahen ni biar, dohok binahen ni na asing. Hatan itu hatta di Filipi 4 ayat 4 aka halak nang maluas yan natarhurung binahen ni aka nahuguari nakaning ima natotong mangulu di bagasan las ni roha. Dohot mangulu totong di bagasan roha maulihate. Alani dangadong behitan natarhurung aka manginangkan ngasudi hitam marlas ni roha dohot madok maulihate. Napatuluhon barita nauli itu akan nama pitung asa marnida. Akamanginang takasdo memang dipamalum Tuhan Yesus. Adong nama pitung hati hai. Sahalinai takasdo dipamalum gabi boy marnida di bahet Tuhan Yesus nama pitung hati hai. Alai dang gabi sudi nama pitung gabi mago siap portibion. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta memang sembuh, tetapi bukan berarti bahwa dunia ini bebas dari orang buta secara fisik. Naneng dohononna di si akamanginang
tong do HP aka halak nama pitung secara fisik taruli asini roha. Alani adong dosada musisi sian Amerika nungahiara tabigi namar guar Fanny J. Crosby nama nuratum bukit deta nomor 440 tuli dung Tuhan Yesus na puna au songgop damena mian diau nina manang ya ima nama nurat bukit detai sahalak nama pitung due alai dido ibana andaikan diberikan pilihan kepada saya akan tetap memilih menjadi orang buta karena saya juga menerima berkat Tuhan meskipun mata saya buta dan saya ingin suatu saat nanti ketika mata saya terbuka wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Yesus Tuhanku di surga nanti nindai bahan. Jadi tu akan nama pitung secara fisik PHP tong dosahat berita nauli doho pasu-pasu ni di bata. Alai anggo nama pitung no balga di tonga-tonga ni portibi nuaing imama pitung di mata ni haporsiaun nagi no barhon ni aka ngulu naso makarikoto be ngulu ni partodion. Nasay makalaputi ngulu di tanoon alai dang dihalaputi be ngulu ni todina dang disukut tu dia au molodung mate au mangulu do sukut saliling-liling na manang mate saliling-liling na. Jadi akan nama pitung hamata ni haporsyon na ido na gumudang di tonga-tonga ni portibion na paupaton mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani akamanginang ise mahita hurua na mangidohot tu Tuhani asa tubuh tu tonga-tonga ni portibion dangadong raate dangadong hita mamilit isi amatta isi amongta doho isi nongta alay sorang hita tuha siyang anon asinirohan ni dibatadoi dang taboto gabi aha hita di hasyang anon gabi pegawai ngeri nengeri do manang pegawai nangeri ya dang taboto sempurna do hita secara fisik manang dang tabotoi alay dohonota digohi asinirohan ni dibatado ngulu songonido nang ganup tiki di tonga-tonga ninggolutta ikut dohonota waktu ini adalah waktu kasih karunia Tuhan ganup ari natabulus dohonota ma arion ari para sinirohaon ni Tuhani ganup tahun natabulus ya tahun 2021 tu tahun 2022 dohonota ma tahun para sinirohaon ni Tuhani alaniaha hobar tu topik ni minggutta Jesus do hagogok ni hatai jalaido didok di ayat 21 nak kaning dungi didok Tuhan Yesus matu akan natoropi sadarion di nabi negemuna hatai disima nunga di patupa pada saat ini ya di nabi negemuna hatai nunga jupang hata nabi narai tahun ni sudi berita sian padan narubi sahatu badan naibau alani dihita pe nunga takas sahat berita nauli nunga takas berita para sinirohaoni asa dang bedohonota buasa adigat salpu kofiton dang ibe sukut-sukutta molo marsahi tita dang dohonota buasa marsahi tau molo dang berhasil pehita dang dohonota be buasa dang berhasil lau alai ala nang sudido hita taruli di asinirohani debata sudi mahita manukun ahama bahenokku Tuhan ahama patupokku Tuhan dungi taida madirita taingo ma nasa na adong dihita ya arta pei ya gugu pei habisuhota pei hapistarata pei pakeota mai laho pasanghapod debata gabidoho mahita par berita nauli mabuan berita halalas niroha dohot asiniroha di debata amin.